अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहति छन्द श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञान वैराग्ये कीलकं मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थं प्रथम दिने प्रथम पाठे विनियोगः। हजुरलाई छोडिदिनुहोस्। अब हामी न्यास गर्छौँ शिरमा। ओम नारद ऋषये नमः शिरसि। ओम बृहति छन्दसे नमः मुखे। ओम श्री कृष्ण परमात्मा देवतायै नमः हृदि। ओम ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये। ओम भक्ति शक्तये नमः पादयोः। ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभौ। श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम अब यस्तो हृदयमा है। ओम क्लीं हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लूं शिखाय वौषट। ओम क्लीं कवचाय हुम। ओम क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट। ओम क्लः अस्त्राय फट है। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अब ध्यान गरौँ है। ओम नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीन्नमविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादकुशल शौनको ब्रवीत शौनको वाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभसुताख्या हि कथासार मम करुणरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिराशा स वैष्णवै क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्सासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयपावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं सुतौवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाण सेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व स्वधा क्व कथा लोके को काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवान् जहासः अवक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञयो मोक्षं तथा वीक्षं पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यच लघुन्यन्यानि जातानि घोरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं सहित सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धान् श्रुतमेतत्सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारैस्तस्य भाषित शौनकोवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैः सह सुतौवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम् कुमारावचो कथं ब्रह्मन्दिनं मुखं कुतः चिन्तातुरो भवन् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः सा गमनं तव इदानीं शून्यचितोषि गतपित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणं नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिच्छत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बोधिताधुना सत्यं नास्ति तव शौचं दया दानं न विद्यते उदरम्बरेणो जीवावराकाः कूटभाषणमन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यहुपद्रिता पाखण्डनिरता सन्ता विरक्तो सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां सकल्कनम् आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदा वा नलनिलाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्य सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणीं तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः दशदिक्षु निरक्ष्यन्ति रक्षितारं निजं बभो विद्यमान शतस्त्रीभिर्बुध्यमान मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः स्वहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बालाविह्वला चाप्रविद्वच बालोवाच भो भो साधु क्षणं तेषवचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारदोवाच काशी त्वं कापि मौचेमान्नार्यः का पद्मलोचना पद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ तनयो मतो ज्ञानवैराग्यमाना नामानो कालयोगेन जर्जरो गंगाद्या सरितस्य मामस्येवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयसेविताय सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ता सचितस्त्वं तपोधना वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुता सुखमा बहुत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डितां गतका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यं सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् भ्रष्टरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तौ सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमातीतं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरढत्तं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जठरा जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बदयोग निधे धीमन् कारणं तत्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेनात्मविपश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति सुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर नारदोवाच शरणस्वावैता बाले युगोऽयं दारुणः कलि तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जनाघासुरायन्ते षट् दुष्कर्मकारिण इह सन्तो विषिदन्ते प्रहिष्यन्ति इह साधव दत्ते धैर्य तुयो धीमन् सधीर पण्डितोऽथवा अस्पृश्या नवलोक्येयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जातं मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान् धैर्यजर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च त्रेमो ग्राहका भावन् न जरामपि मुञ्चता किञ्चिदात्म नेह प्रसुप्तिर्मन्यते न यो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यस्वचे कले प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसार कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नारदोवाच यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रं भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्द भगवान् स्म त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधक दृष्टो दिग्विजयराज्ञ दिनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारनीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्मचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनस्तुषाय यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्वती कथः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्वतो गता
कामक्रोधमहालोभत्रेण तृष्णा व्याकुलचेतसा तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्वतो गतः मनसस्साजया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसना चैव ध्यानयोगफलं गतं पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय सुरासरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले अयं तो युगधर्म हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सह ते निकटे स्थितः सुत उवाच इति तद्वचनं श्रुता विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्रीमद् पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोत्सव। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणां भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सकृशं क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोधवैराग्यो मुक्तिसाधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपा सद्रूपां त्वं ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरी कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्ठ किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयति कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकामिमं पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिं च सह कृत्वा गता भवे कृतादि द्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डा मय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रे कृते त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चं त्वमुपाय चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशं कोऽपि युगो नास्ति परानने त्वमिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताशये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसति भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनांशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तय न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत् न तपोर्भिन्नवेदैः न ज्ञानेनापि कर्मणा हरेर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नरणां जन्मशास्त्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः भक्तिर्द्रोहकरा ये च ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तिविनिन्दक अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं महकै अलम ज्ञानकथा लापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा सुतोवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्वादा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेत्तता नास्ति ततो बोधय बोधय सुतोवाच तस्यावच समाकरणे कारुण्य नारदो गतः तयोर्बोधनमारेवे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्च समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यं प्रबुध्यतां वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चिंचोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जिह्रान्तौ सालवासा भुवौ भगवतबलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ क्षुच्छामौ निरीक्षेव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धस्त्वं च महत्तरं
चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव्यवाणी तदैवाभुन् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थ तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरः तत्ते कर्म विदास्यन्ति साधव साधुभूषण सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सन्निरुद्धा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्नारदुवाच अनया काशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः कों भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सुतोवाच तत्र त्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थविनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्त श्रूयते सर्वे किञ्चिन्निश्चित्य लुन्नोच्यते असाध्यं केचन प्रचुर्दुर्गेय मिति चापरे मोकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्य विस्मयावह वेद वेदांत घोषैः गीता पाठैर्विबुधितं भक्ति ज्ञान विरागाणं नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति करणो करणे जपञ्जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एव ऋषिगणैः पृष्टैर्नृणीयोक्तं दुराशदं ततश्चिन्तातुरश्रोथ बदरी वनमागतता तपस्सरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चया तावद्ददर्श पुरतः सनकादिन्मुनीश्वरान् कोटीश्वर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तं नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवद्कुमार ब्रुवता शीघ्रं कृपा कृत्वा मम परि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रैकजीविना हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वच अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरेपुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् ब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणं सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वप्रयत्नतः कुमाराऊचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तिस्था संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्था न प्रकटीकृता श्रमसाध्यस्ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुंठ साधकः पंथा सतु गोप्य हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचतु यत् पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नदि द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञयोगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञास ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापं सतु गीतं सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणं तद्घोषणबलं महत् व्रजिष्यन्ति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ते श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषाय मे सर्वे सिंहशब्दाद् वृकायैव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदुवाच वेदवेदान्तघोषैः गीतापाठै प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणं नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संस्वयं हेन भवन्तो मोगदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमाराऊचुः वेदोपनिषदा साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाते पृथग्भूतफलाकृते आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूय सम्पृथग्भूतफले विश्वमनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पीर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षुणामपि मध्यान्तं शर्करा वा प्रतिष्ठते पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणं स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुष्णाते गीतायापि कर्तरि
परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्वादो बादरायण तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदोवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखवदार्दितानां निशेषशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदुदयते विवेक। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोत्सव। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्णचंद्र भगवान को नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्राव्य श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रवतामिति कुमारावचो शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दमामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धिनिसेवितं नानातरुलताकिरणः नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तते संस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यः प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृते भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकरणे तत्रिकं तरुणायते श्रुत उवाच एवमुक्तकुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुकथापानाय सत्वरा यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिपलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजन्हु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराययु रतिप्रणयेन युक्ता वेदान्तानि च वेदास मन्त्रास्तन्त्रा समर्थय दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययोः गङ्गाद्य सरितस्तत्र पुष्करादिस्वरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादयो ययोस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगु संबोध्य चानय दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैर्निषेधो कृष्ण तत्परा वैष्णवास्य विरक्ता सन्यासिनो ब्रह्मचारिणं मुखभागे स्ते च तदग्रे नारद स्थित एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकश वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्द शङ्ख शब्दस्तथैव च सुवर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत विमानानि समारुह्य कीयन्तो देवनायिका कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन् श्रुत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावचो अथ ते वर्णते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजा यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितं परीक्षे शोकसंवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् करणगता नास्ति सुखशास्त्रकथा क्षणम् एकिं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैः ब्रह्मा वहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं च वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्रापि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथाया सकलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथा शास्त्रफलेन समतां नयत्
श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भयं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मप्रयागस्य कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणास्साग्निहोत्रं च सूरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तस्य पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रागैर्न पृथग्भाव इष्यते यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशय श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठ गोविन्दोऽपि प्रयच्छति प्रेमसिंह हेमसिंहयुतं चैतद् विष्णुवायं ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्मं मात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चितं विदाय सुखशास्त्रकथां न पीता चाण्डालवच खरवद् वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्या दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते तेन योगनिधेस्ति मन् श्रोतव्यां सा प्रयत्नदीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विषयैर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कलाः तत्सङ्गे नैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्यनुग्रतं यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचना अतः सत्सुदयं कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित् विचारय इत्युद्धव वचः श्रुता प्रभासे चिन्तयेद्धरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृते कलौ धर्मो यमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थां हि कलौ धर्मो यमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकृतितः एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संसृणुशौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेशं ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तम् ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा संश्रुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्म्या इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमैकधद्री भवरोगहन्त्री स्वात्वं च तिष्ठस्त्वसुधैर्यसंश्रय निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभुवोऽपि लोके एवं तदाज्ञां वसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्दतास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्दा ब्रह्मोद्यते ते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवतामविदस्य यशंश्रयान्निगतिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मै जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम त्रियोत्सव हरे नमः।
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण चंद्र भगवान को सुत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन् मुकुटकुण्डल त्रिभंगललितस्सारु कौस्तभेन विराजित कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुर मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णव उद्पादय तत्कथा श्रवणार्थां ते गुणरूपेण संस्थिता तदा जयारावो रसपुष्टिरलौकिके चूर्णप्रसूनवृष्टि समूह सङ्घरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वर सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया मूढाशठाये पशुपाक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अगौगविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीन मार्ग कुमारावचु ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारस्तथाभिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिन सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका स्त्रीणाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता एदम्बिकामत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपापास्थलछद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशये ब्रह्मस्वपुष्ठा व्यभिचारकारिण सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन परस्तपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमुत्पत्तनमुत्तमं यत्र व्रणस्वधर्मेण सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः सर्वतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर भिक्षुको वित्तवाल्लोके तत्प्रिय धुन्धुली स्मृता सौभाग्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी शुकुलोद्भवा भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसु बहुजल्पिका सुरा च गृहकृत्यसु कृपणा कलहप्रिय एवं निवसतो ब्रह्मण दम्पत्यो रममाणयो अर्थाः कामस्तयोरासन्न सुखाय गृहदादिकं पश्चाद्धर्मसमारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोवो भूहिरण्यवाशंसि दिनेभ्यो यच्छत सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततः चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिशुतो जातस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निष्णन्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यास्यं कसिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वस्यन् संसितापुरा यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ताबलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रत्यादेवा द्विजातय प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तु मिहागता दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना पाल्यते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहा यातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्ता स रुरुदोच्चस्तत्पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्य यतसिते करुणा बोधगरीयसि तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य तेज संसारवासनां शृणु विप्रमया त्यज्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्तते सकरो दुःखं वापाङ्गपुराय तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वदा सुखं
ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्त्यजाम्यहं प्राणस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधन चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवातोद्यम अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनो किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं वक्ष्यं पत्न्यां त्वं ततः पुत्र भविष्यति सत्यशौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मल एवं मुक्ता योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणो फलं दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरुदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न वक्षय फलभक्षणे गर्वः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद् घाटे व्रजगामे पलायत गर्भिणी कथम शुकवन्नी वसित गर्भस्तं कुक्षे कथम सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्य ननन्दाः संहरेत् तदा सत्य शौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूता यश वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्न्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तैरितम् एकदा भगिनी तयां तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हिमे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यानुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भे भव गुप्ता तिष्ठति गृहे सुखं वित्त्वं मत्पतिर्यच्छ स ते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं ततदा चरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावत अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्य धुन्धुली तदौ तया च कथितं सर्वे प्रसूता सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे प्रविदवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वस्विस्स प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तमाकार्य गृहे रक्ष्य सातेर्भ पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षाण हेतवे पुत्रस्य धुन्धकारेति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनु शुशुभेर्वकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनः सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयोऽधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यत धन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगत गोकर्णं तं श्रुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णपण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परभेष्म प्रदीपक लालनार्यार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दिनान्धानं प्रपीडकः चाण्डालाभीरतो नित्यं पाशहस्तं स्वसङ्गतः तेन वेश्य कुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नासिकम् एकदा पितरौ ताड्यं पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुक्ता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहक सूतं कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्छन् चलते निशं नोचेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतं नरके गता निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजः तद्वाक्यं तु समाकरणे गन्तुकामो पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात सत्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिते गोकर्णोवाच देहेऽस्ति मांसरुधिरे
विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षा युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सव। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तपाईँहरूले पनि भनिदियो ताली भयो नि होइन यति बेला। सुतवाच पितर्यो परते तेन जननी ताडिता वृषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिशेल्लत्तया न चेत् इति तद्वाक्य सन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखत कूपे पात कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवा। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूवृत अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढति। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सव तदर्थं निर्गतो गेहात् कामन्दो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च समृत्य वित्तं व्यस्म पुनर्गत ताभ्यो यत्सत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यं मतो राजा ग्रहीष्यति वित्तं हृतप्रशयनं मारयिष्यन्ति निश्चितम् अतोऽर्थ गुप्त गूढमस्माभिः किं न हन्यते निहतेन गृहीत्वार्थ यास्याम यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बद्ध रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायासे तन्मृत्युर्मुपचक्रमुः त्वरितं न ममारामौ रासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहास तन्मुखे हि विचिक्षिभु अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गत तं देहे मोचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यन्ति वर्षेऽस्मिन् वित्तलो भविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितं समृत्यं वित्तं ता यातः कुलटा बहुवर्त्रिका धुन्धुकारी बहुबाथं महान् पेतः कुकर्मतः पात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोन्तरं सीतात पपरे क्लेशो निराहार पिपासित न लेवे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकदवद्युत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थं तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं ब्रह्मंस गोकर्णं स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परै तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी सुबान्धवं निशिते दर्शयामास महारौद्रतरं बभुः सकृन्मेषः सकृद्दस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृच्छाग्नि पुनः सो पुरुषो भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुत अयं दुर्गातिकः गोपी निश्चित्याथ तमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कष्टमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मा किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः सुत उवाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोधोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वननोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततुञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तस्यैक हतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेतो उवाच अहं प्रातः त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तितः लोकानां हिंसकस्वहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्न दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धु कृपा सिन्धु भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत गोकर्णो वाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो न विधानत तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिश्च चेदु
तदुपायो नापरस्तुह किं विधेय मया प्रेतं तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेतोवाच गया श्राद्धसतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरेकं चेत् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं तिष्ठ प्रीत निर्भय त्वन्मुक्ति साधकं किञ्चिदाचरेश विचारय च द्वन्द्वकारे निजस्थानम् तेन दिष्टरतो गतः गोकर्णश्चिन्तयामासं तां रात्रिं न तदज्ञतात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यज्ज्ञातं यज्जातं स यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठा स ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसंशयान् ततः सर्वैश्वर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र श्रवणार्थाय देशग्रामजनाययोः पंगबन्धनव्रतन् वृद्धमन्दासु तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महाज्ञातो देवविस्मयकारकः यदि वासनमास्ताय गोकर्णो कथयत् कथां सप्रेतोऽपि तदा यातं स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छ्रितमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसो वातरूपी स्थितिः कर्तुमशक्तो वंशमाविशद वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो भूत सशब्दं पश्यतां शतां द्वितीयं हि तथा सायं द्वितीय ग्रंथिभेदनम तृतीय हि तथा सायं तृतीय ग्रंथिभेदनम एवं सप्तदिनस्यैव सप्तग्रंथिविभेदनं कृत्वा स द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसी दाममण्डितः पीतवास घनश्याम मुकुटे कुण्डलान्वित नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रद कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यं कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदहेत पापं पावकः समितो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदे अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कृतितं किं मोहतं रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जरा शोकविपाकातं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिबिड भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच विनश्यति तदीय रससंपुष्टे एकाएका नाम नित्यता सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थ मे तदेव हि साधनं बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव तत्कथा श्रवणवर्जिता जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकथा श्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमाले प्रक्षालन पटीयसि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं प्रविधि वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तः प्रस्फुरदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुता विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषा युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेद कुतो जाता प्रभुवन्तु हरे प्रिया हरिदासाऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न कथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतम्
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानं मनाचार हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावन मनोदोषजयस्यैव कथायां निशलां मते एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुव गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्तयो सर्वे वैकुण्ठ हरिकीर्तना श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचि तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयः श्रवणं तै कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्ञातं श्रूयतां तच्च नारदं विमानैः सह भक्तैः सह हरिराभि वर बभुवः जय शब्द नमः शब्दस्तत्रासन बहवस्तदा पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्या करोतो स्वसदृशं हरि श्रोते नन्यान् घनश्यामन् पीतकौशेयवासस किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरि क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातय विमाने स्थापितापि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभ कथाश्रवणतः प्रीतो निरे भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानं न गति कदा तं लोकं हि कथास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रह्मोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु संसितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतसते न भूय वातम्बु पर्णासन देह शोषणै स्तपोभिरुग्रैः स्थिरकालसंसितये योगैः स संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुत आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सुकृत वै विदहेद घौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमोत्सव हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को भागवत भगवान को जय जय हो। अतः षष्ठोऽध्याय कुमारावुजु अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसवे सैव प्राय साधुविधि स्मृत दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तपृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्याश्विनोर् जौ च मार्गशीर्ष सुशीर्णवा एते मासकधारमे श्रोतॄणां मोक्षसूचका मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेत्तरे तत्र कर्तव्या शुद्धिमासये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेषा प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्य कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचि दूरे चाच्युतकीर्तना श्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रप्रेष्यं च तल्लेखन मितिरितं शतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभम् अपूर्व रसरूपैव कथा चाद्रं भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा भवन्तस्य तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परा नावकाश कदाचित् चेत् दीनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभम् एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्य तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डलं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्ना दास्तीर्णानि प्रेम
प्रमेलयित कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चै कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वगीतानेन विराजित चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजित ऊर्ध्वं सप्तैव लोकास्य कल्पनीय सविस्तरं तेषु विप्राविरक्ता स्थापनीय प्रबुद्ध च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुस्सापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोत्रः वै पराङ्मुखस्तदा प्रामुखे चेद्वेद वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यकमद्यत श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेक धर्म विभ्रान्तस्त्रेण पाखण्डवादिना सुखशास्त्रकोच्चारै त्याज्याते यदि पंडिता वक्तुपार्श्वे सह यार्थमन्यस्थाप्यस्त तथाविधः पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दीनदरवाग् व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सद्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रभुजयेत् पितॄन् सन्तर्प्य सुदीर्घ प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्य तत्र स्थाप्य हरिस्तदा कृष्णमुद्देश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दिनं वा करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुदरभवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नता कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽहं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दिनवच प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रभुदज्ञं सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ततग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्ति धारणीयाम् स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्ययाम् ब्राह्मणान् वैष्णवासान्यास्तथा कीर्तनकारिण नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागारपुत्रश्चिन्तां व्युदस्य च कथाचित्तं शुद्धमति स लभेत् फलमुत्तमम् आसुर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीयं कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपस्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा कृतपानं वयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाधुं भवेद्यस्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु ब्रह्मण्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासवरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि सप्ताहप्रतिना पुंसां नियमान् शृणुन् नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नादिकारकथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदः सुप्ति पत्रावल्यं च भोजनं कथा समाप्त भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाप्रति द्विजलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पयुर्षितं जह्या नित्यं कथाप्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरे च कथाप्रति वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतीं निन्दां वर्जयित्या कथाप्रति रजस्वलान्त्य जमलेच्छ पतित भ्रात्याया चमृतार्वकास्त्रपद गर्भा च या नारी तय्या श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयत् क्षयतरं भवेत् अत्युत्तम कथा दिव्य कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृता व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमीं व्रतमेव कर्तव्यं फलमाकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव भूतास्ते निष्काम वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यति व्यक्तितः
प्रसाद तुलसीमाला श्रुतिभ्यासाथ दीयता मृदंग ताल ललितं कर्तव्यं कृतनं तदा जय शब्दं नमः शब्द शंख शब्दं चकारयत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यः बीतमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्य परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होम कर्तव्यो कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्विष तिलान्नादिक संयुते अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहित तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तो बुधो होम्यं दद्यात् फलसिद्धये नानाश्रेद्र निरोधार्य न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादशां ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन् मधुपायसे दद्यात् सुवर्णधेनु च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तो फलत्रयमितिं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यैस्तदुपचारैः स्वदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्तः स्याद् भववन्दने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय कुमारावुचु इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते श्रुतोवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवती कथा सर्वपापहरा पुण्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृणतां सर्वभूतानां सप्ताहनियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टभु पुरुषोत्तम तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तिनां पुष्टतां परा तारुण्यं परमं चोभूत सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो भूत सिद्धेः सूये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संवृतः एवं कथा समाकरणे नारदौ भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाच तानुवाच कृतांजलि नारदुवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधन वैकुण्ठस्तु यतः कृष्णश्रवणा दशलभ्यते श्रुतवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायात शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमो ऋतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रत्यासुरार्षिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलां गिरं श्रीशुकवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यन्नर स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मम मुञ्चत कर्हिचित् श्रुतोवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादवल्योद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्यकमलासनस्तु तत्र गमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्दवः काश्यधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इन्द्रो वादिने मृदङ्गं जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्थमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत् मतो वरं भाववृताद् वृणुध्वं प्रीतः कथा
कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमाद्रचित्ता हरिमूर्तिरेते न गाह गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तस्थे तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत ततो न मत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसाश्च अथ प्रहिष्टां परिनष्टमोहः सर्वे ययोपीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनकुवाच शुकेनोक्तं कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षे कदा ब्राह्मणे छिन्दि मे संशयं त्वमं सूत उवाच आकृष्य निर्गमात्रिंशद्वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नवसे च कथारम्भं शुको करोत् परीक्षे श्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्वये शुचो नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्यादपि कलौ प्राप्ते 30 सति उचुरुर्जयसिते पक्षे नवम्यं ब्रह्मणा श्रुत इत्येतत् समाख्यात यत्पृष्ठोऽहं त्वया नग कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिने कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारे संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरः मन्ये नृणान् वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजथ कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके निरिता कथा कंठे संबद्धते येन स्वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्यं जगति सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब परसुख हेतुर्द्वादश स्कंद सारम् एतां यो नियतया शृणोति भक्त्या यस्यैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यं। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवणविधि कथन नाम षष्ठोत्सव। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को भागवत महात्म्य महिमा को यज्ञ पुरुष भगवान को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय जय हो। एउटा धूप बाल्दिनुस्, एउटा मात्रै, एउटा प्रसंग भइयो। एउटा स्कन्द सकिएको हैन, कहाँ स्कन्द आयो, महात्म्य छिटो सकिन्छ। यो भागवत सम्बन्धी पद्म पुराणमा भएको चाहिँ पद्म पुराणले गरेको व्याख्या हो। हजुर, यहाँ गुरुले सुनाउनुहुन्छ नि। हजुर नाति धैर्य हजुर। होइन, यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, मन्त्र पढ्नु पर्दैन, सुटेको बाल्ने छुको त्यहीँ राख्ने, केही गर्नु पर्दैन। एउटा यहाँ प्रसङ्गले मात्रै दुःख गर्ने हो, त्यसलाई उठ्न नि पर्दैन, बसी बसी ठक्क बाल्ने, एउटा बाटेको दुध बाल्ने राख्ने गरे हुन्छ। सुरु गरौँ। बोल्न दिँदै नबोलिकन है। हजुर हुन्छ, जाने बेला मैले सुरु गरौँ। ओके हजुर, सुनौ न, यो धुप चाहिँ देखाउने बाहिर लगेर राखिदिने गर्नुपर्छ है, किनभने यो मुखमा जान्छ।
हजुर नेपालमा कोइलामा हुन्छ, कोइलाको फरक हो, त्यसले राम्रो पनि गर्छ। त्यो राम्रो छैन। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणको, राधा कृष्ण भगवानको, आत्रेय गोत्रका पितृहरूको, सम्पूर्ण भक्तजनहरूको, स्थापित देवी देवताहरूको जय जय श्री राधे। अब हामी फेरि एकाग्र चित्त भएर पाठ श्रवण गर्छौँ है। सबैले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र चाहिँ स्मरण गरिराख्ने अनि पाठ सुन्ने है त। हजुर मनमा नै हो है, यो सुन्ने हो, मैले भनेको सुन्ने हो। ध्यान अन्त गयो भने त्यो मन्त्र जप गर्ने हो है त। बोले राधा सर्वेश्वर भगवानको जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः सार्थेषु विज्ञ सुराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमासत त एकदा तु मुनयः भ्रातर्हूतहुताग्नय सत्कृतं सुतमासेनं प्रपुच्छुरिदमादरात् ऋषयोचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूतपरापर विदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जलायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि प्रायणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जना मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्य विपद्रिता वरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसहत साधोऽत्र यत्सारं समुद्रित मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मा सम्प्रसिद्धति सुतं जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणान् मर्हस्यज्ञानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सत्यो विमुच्यते यद्विवेति स्वयं वयं यत्पादसंश्रया सूतं मुनय प्रसमायना सद्यः पुनन्त्युस्पृष्टा स्वधुन्यापो नुसेवय को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मण शुद्धिकामनो शृणुयाद्यश कलिमलापहं तस्य कर्मण्यद्वाराणि वरिगीतानि स्वरिभिः ब्रूहिण श्रद्धानानां लीलया ततः कला अथाख्याय हरेर्धीमन्नवतारकथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्ममाया वयं तु न वितृप्यामुत्तमश्लोकविक्रमे यशृणतं रसज्ञानं स्वादु साधु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सहरामेणकेशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपट मानुष कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेषु वैष्णवे वयम् आसीनान् दीर्घसद्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो दात्रा दुस्तरं निस्थितीर्षितं कलिं सत्वहरं पुंसां करणधार विवारणम ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्णि स्वां काष्ठा मदनोपेते धर्मः कं शरणं गत जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमसव हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। व्यासोवाच इति सम्प्रश्न संपृष्टो विप्राणं रोमहर्षणे प्रतिभुज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे श्रुतोवाच यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमुन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनयः साधुपुष्टोऽहं पृष्ठोऽहं भवद्
भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृत कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदुच्छ्च अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यत हैतुकं धर्मस्वानुष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत कामस्येन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्यः कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तत्श्रद्धानमुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनुष्याय भगवान् सातुतापति श्रोतव्यं कृतव्यस देयः पूज्यस्य नित्यता यतनुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निसेवनात् शृणोतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तिना हृत्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयशये चेत एतैरन्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भागवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं सत्तं रजस्तमैति प्रकृते गुणास्तैर्युक्तः परपुरुष एकैहास्य तत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणास्यो पार्थिवात् दारुणे धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं भेजरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमदच्छजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह मोक्षपघोररूपं हित्वा भूतपति नथ नारायणकला शान्ता भजन्ति हनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रदेशादिन श्रीयैश्वर्यप्रजसभ वासुदेवपरा वेद वासुदेवपरा मखा वासुदेवपरा योग वासुदेवपरा क्रिया वासुदेवपरा ज्ञानं वासुदेवपरं तप वासुदेवपरो धर्मं वासुदेवपरा गतिम् स्वयेवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चाशो गुणमय्या गुणो विभो तया विलसिते स्वयसु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भिता यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुस्वैकस्वयोनिषु नानैव भाति विश्वात्मभूतेषु च तथा पुमान् असो गुणमयैर्भावैर्भूतसुस्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावना लीलावतारा नुरतो देवतिर्यं नरादिषु जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोत्सव हरे नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण चंद्र भगवान को सुतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिवि सम्भूतं षोडशकला माधवलोक शिश्रिक्षयी यस्यां वशी शयानस योगनिद्रां विदन्वद नावे हृताम्बुजा दास्येद् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति यस्या वयव संस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सतमर्जितं पश्यन्त्यदो रूपं मदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजान् नाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नाना बताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादय स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रिता चचार दुःसरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवा यश रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्तं यज्ञेशं सौकरं बभु तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वामुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमा चष्टं नैष्कर्म्य कर्मणां यतः तुरीयधर्मकला सर्गे नरनारायणं
वृषि भूत्वात्मोपेतमकरोद्दुस्सरं तपः पंचमकपिलो नाम तस्सिद्धेश कालबेप्लुतं प्रवाचासु सूरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयं षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं ब्रैतः प्राप्तो नशु यया अन्वीक्षि किमलर्काय प्रह्लादा दिव्यौचिवान् ततः सप्तमाकुत्यं रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स्वयामाते सुरगणैरपास्त्वाय भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रम दर्शेन भरतमधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजेन मम पार्थिवं बभो दुग्धे मामोषधीरे विप्रास्थाने आयं सौतमः रूपं स जगृहे मास्यां चक्षुषो दधि संप्लवे नाप्यारोप्य महिमय्या मवाद वैवस्वतं मनो सुरासुराणामुदधिं मथनतां मन्दराचलं ददनेकमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभूधान्वन्तरं द्वादशसमुद्रयुतसममेव च अपाययत सुरानन्यान् मोहिन्यमोहन स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैर्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैरे वक्षशिरेकां कटकृद्यता पंचदश वामनकं कृत्वा गातधरं बलेः पादधरं याचमानं प्रत्यादित सुस्त्रीविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकुर्वन् महिम् ततः सप्तदशे जातः सरस्वती सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे देवतरो साख्यं दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधस नरदेवत्वमापन्नं शूरकार्ये चिकीर्षय समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशतिमे वृष्णिर्षु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद भुवं ततः कलौ सम्भवृविते सम्मोहाय सुरद्विषं बुद्धो नाम्ना जनसुत कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्याय दशु प्रायसु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्कि जगत्पति अवतार संख्येया हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिना कुल्यः सरस स्यु सहस्रश ऋषयो मनभो देवा मनोपुत्रा महोजसा कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तुधा एते चां सकला पुंसः कृष्णस्य भगवान् स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवन्तो एतत् प्रयतो नरः सायं रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिविहिरात्मने यथा नवसि मेघगौरेडुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धभिः अतः परं यद्व्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तु त्वात्स जीवो यत् पुनर्भव यत्र मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वयं स्वसंविदः अविद्यात्मनि कृते इति तद् ब्रह्मदर्शनं यद्देशो परता देवी माया वैशारदीमति सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वयं महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते सवा इदं विश्वममोघ लीला सृज्यत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः न चास्य कस्यन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुकुमनीषूति आमानिरूपाणि मनोवचेवि सन्तवतो नटचर्यामिवाक्य सवेद धातु पदबिम्बरस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् नृषेय सायलोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत् तेदितं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्रितं सतु संश्रया वयामासं महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां भरितं परमर्षिभिः कृष्णे स्वादमुपगते धर्मज्ञानदिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोति तत्र कृत यतो विप्रर्षे भूरि तेजसा अहं चातिकमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं
श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को भागवत भगवान को। व्यासोवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसद्रीणां वृद्धः कुलपति सूतं बह्निव्रीच शौनको ब्रवीतु। शौनकोवाच सूतं सुत महाभागवतनु वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् शुक कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संशोधितः कृष्णं कृतवान् सहितं मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढमूढैवेयते दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनगनं दिव्यो हि अपरिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तु वास्ति स्त्रीपुंविदा न तु सुतस्य विविक्तदृशे कथमालक्षिता पौरैः सम्प्राप्त कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद् विचरन् गजशावै कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्र सा सातति श्रुति स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेदिनी अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सुतप्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महस्वर्यं कर्माणि च गृहिणीः स्वसम्राट् कस्य वा हेतो पाण्डुनामानवर्धन प्रायोपविष्ट गंगाया मनादृत्याधिराट् श्रियं नमन्ति यथ पादनिकेतमात्मना शिवाय हानीय धनानि शत्रव कथं सवीरः श्रियमङ्गद्विस्तजां युवै शतोत्तृष्टमहो साहस्वी शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमशो पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वनः समाचक्षपृष्ठो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाच स्नातं नेत्र छान्दसा श्रुतोवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपरे जातपराशरादियोगी वासव्यं कलया हरे स्वकदाचित् सरस्वत्यमुपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेशासीन उदिते रविमण्डले परावृग्य सरिषि काले नाप्य व्यक्तरं हर्ष युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां स्वभावानां शक्तिर्हासं च तत्कृताम् अश्रद्धानानि सत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषा दुर्वगास जनान् वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यो हितममोघदृक् सातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानं वीक्ष वैदिकं वेददाज्ञ यज्ञसन्तते वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुषमाथ वाक्यं वेदा सत्वार उदाधृता इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र कर वेदधरः फैलः सामको जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निर्णातो यजुषामुतः अथर्वाङ्गिरः सामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनि इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षण त्वएत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यसन्ननेकदा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तत्शिष्यैर्वेदास्ते सखिनो भवत् भवन तयेव वेदः दुर्मेधैर्धारयन्ति पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यास कृपणवत्सल स्त्रीशूद्रद्वैजबन्धूनां त्रयीणः श्रुतिगोचर कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एव भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विज सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं ततः नातिप्रसिद्धदृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विवेक्तस्य इदं प्रवास धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नय मानिता निर्वलीकेन गृहीतचानुशासनं भारतप्यपदेशेन ह्यम्नायार्थः सदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि व्रतमे देहो ह्यात्म चैवात्मना विभो असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम किंबा भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तयैव ह्याच्युता प्रिया तसैवं खिलमात्मानां मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सूरपूजितं हरये नमः।
सुतोवाच अथ तं सुखमासेनम् उपासेनं बृहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणापाणि स्मयन्निवः नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितां जिज्ञासितमधीतं च यत्तत् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थैव प्रभुव्यास उवाच अस्त्वैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यति मे तन्मूलमव्यक्तं मगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतं सवै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराण परावरेशो मनसैव विश्वं सृज्यन्ते वत्यन्ति गुणैरसङ्ग त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीमन्तःसरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष श्रीनारद उवाच भवतानुदिता प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्यत मन्ये तद्दर्शनं खिलं यथा धर्मादयसार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्ण